এখন পেলাম। কমেন্টগুলো আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ এবার পাচ্ছি। সব কমেন্ট পাচ্ছি না কিন্তু সামহাও। পৃথ্বী ম্যাম, প্রীতি ম্যাম, হাই ম্যাম, হাই স্বস্তিকা মজুমদার, রাজ খরানা বেনারসি দেখাবেন প্লিজ। আজকে রাজ খরানা বেনারসি দেখাবো। গুড ইভিনিং তোমাকেও সোমা ম্যাম। শিউলি, হ্যালো দিদি, হাউ আর ইউ? আই এম ফাইন, তুমি কেমন আছো? হাই, আমি কাঠমান্ডু নেপাল থেকে। আপনার কাঠমান্ডুতে ডেলিভারি হবে, আর ডেলিভারি চার্জ কত ওটা তো প্রোডাক্ট নিলে সেটা বোঝা যাবে। অরাস উই শিপ ইন্টারন্যাশনালি। অল্প রেঞ্জের রেড শাড়ি দেখাও। আজকে আমার কাছে সবই আর কি মোটামুটি রাজখানা সিরিজের শাড়ি রয়েছে। গুড আফটারনুন মঞ্জিমা, ঋতা বিশ্বাস ম্যাম, গুড আফটারনুন তোমাদের সকলকে। সোনালি ম্যাম, হাই। মোটামুটি আজকে শুরু করব, আর কিছু মানুষ জয়েন করে যাক, এটা তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট যে আমার অনুষ্ঠানটা শেয়ার করে ফেলো, তাতে অনেক মানুষ একত্র হয়ে একসাথেই আমার অনুষ্ঠান দেখতে পাবে। আর আমার পেজটাকে অবশ্যই, এটা আমার আবদার, তোমাদের কাছে লাইক করো, ফলো করো, তাতে তোমরা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে আগামী দিনে। আজকে একটু হেজি আসছে, কিন্তু একটু তুমি গিয়ে নক করো না, যেন ওই লাইনটা কেউ ইউজ না করে। না, তুমি একবার বলে আসো। সুমনদিকে বলে লাভ নেই, ওখানে ব্যবহার হয় না। তুমি সুমনদাকে বলো, মানে বড় সুমনদা। একদম হেজি আসছে এখানে, স্পিড বেড়ে গেছে। করুণা ম্যাম, হ্যালো, হাই। একটু ক্লিয়ার আসছে, কিন্তু সেই হেজি আসছে, ব্যাকগ্রাউন্ডটা পুরো হেজি আসছে। নিশাদি, হাই ডিয়ার, হাই নিশাদি, গুড আফটারনুন তোমাদের সকলকে। সীমা চৌধুরী ম্যাম, হাই হাই। আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হচ্ছে। আমি অনুষ্ঠানটা যখনই একটু হেজি হয়ে যাবে বা আমাকে কম শোনা যাবে, তখনই কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট তোমাদের কাছে, আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবে, অরএলস আমি কিন্তু বুঝতে পারবো না, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে আমি একটু ওয়েট করছিলাম। এখন মোটামুটি আমি যে মুহূর্তে আমার কাছে যে ফোনটা রয়েছে সেখানে মোটামুটি ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে আমি এখন শুরু করতে পারি। তো চলো। নমস্কার, আমি মঞ্জিমা, সাহা টেক্সটাইল যোগহৃদয় সূত্র। এই শুভ সন্ধ্যায় তোমাদের সকলকে স্বাগত। আর আজকে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়ি আমার কাছে রয়েছে। আজকে শুধুই মাত্র সুন্দর সুন্দর শাড়ি নয়,
যেগুলো সুন্দরের ডেফিনেশনও হতে পারে এরকম কিছু শাড়ি আমার কাছে রয়েছে আজকে, ঠিক আছে? আজকে আমি ভীষণই এক্সাইটেড। তার কারণ হচ্ছে এই, কারণ দেখো আমাদের যেটা স্পেশালি ভারতীয় সংস্কৃতিতে মানে কিছু না কিছু ফেস্টিভ মুডে আমরা কিন্তু সারা বছরই সেই ফেস্টিভ মুডটার মধ্যে কাটিয়ে থাকি। সেক্ষেত্রে আমাদের দুর্গাপুজো চলে যাওয়ার, বাঙালিদের সবচেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে দুর্গাপুজো, সেটা কাটিয়ে ওঠার পর মানে দিওয়ালিটাও চলে গেল। তো সেক্ষেত্রে যেটা হয় কি, সামনেও কিন্তু আমাদের একটা বিরাট বড় সিজন আসতে চলেছে, একটা বিরাট বড় আনন্দ আসতে চলেছে, একটা অন্যরকম ভালো লাগা আসতে চলেছে। কারণ সামনেই কিন্তু বিয়ের লগ্ন, মানে লগ্ন দিস ইজ বিয়ের সময়, ঠিক আছে? সেটা কিন্তু একদম বিয়ের সিজন আমরা বলতে পারি। স্পেশালি তাদের সকলকে আমার অনেক কংগ্রাচুলেশনস, যারা খুব শিগগিরই এক হতে চলেছ, যারা বিয়ে করতে চলেছ তাদেরকে, ঠিক আছে? সুতরাং অনেকদিন ধরেই বুঝতেই পারছো, অনেকদিন যেহেতু বিয়ের সিজন, অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেছো আমাদের হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে, মেসেজ করে, এবং আমাকে পার্সোনালি অনেকেই জানিয়েছো যে আমি যাতে কিছু এক্সক্লুসিভ বেনারসি শাড়ি দেখাই। আর আমি আগের সপ্তাহে কিন্তু অ্যানাউন্স করে দিয়েছিলাম যে যেহেতু সামনেই বিয়ের সিজন, এবারে আমাকে তো বিয়ের কথা একটু ভাবতেই হবে, তো সেটাকে মাথায় রেখে আমি কিছু শাড়ি আনবো। তবে আজকের এপিসোডটা তার মধ্যে একেবারেই অন্য রকম। তার কারণ হচ্ছে এই যে আজকে কিছু শাড়ি আমি দেখাবো, সেগুলো ভীষণই এক্সক্লুসিভ শুধু নয়, প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু হাই এন্ড হ্যান্ডক্রাফটেড হেরিটেজ রিভাইভাল বেনারসি শাড়িস, যেগুলো আজকে আমি দেখাবো। কয়েক বছর ধরেই মানে আমরা আমাদের সংগ্রহে মোটামুটি পুরনো ডিজাইন, পুরনো নকশা, পুরনো কাজ, পুরনো উইভিং, পুরনো মানুষ যারা উইভিংয়ের সাথে ভীষণভাবে যুক্ত, অনেকদিন ধরেই মাঝে কাজ ছেড়ে দিয়েছিল এবং তাদের সাথে যুক্ত হয়ে নতুনভাবে কাজ করা, এই পথ চলাটা কিন্তু বহুদিন আগেই আমাদের শুরু হয়ে গেছিল, যেই দিন রাজঘরানা সৃষ্টি হয়েছিল। তো সেক্ষেত্রে প্রত্যেক সময় কিছু না কিছু আমরা বার করতে থাকি, কিছু না কিছু কাজ আমরা পুরনো জিনিসকে, পুরনো কাজগুলোকে তুলে আনবার চেষ্টা করি, সেই রাজকীয় ব্যাপারটাকে তোমাদের অনেক রিজনেবল প্রাইসে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করি অফকোর্স। তো সেক্ষেত্রে কিছু ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট আমি বলবো, তা সেটা বলার আগে যেটা বলে নেব যে প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু লাইক অ্যান অ্যাসেট, যেটা আমি সব সময় বলি, যেটা সব সময়ের জন্য চির নতুন হয়ে থাকবে। ট্রেডিশনাল শাড়ি তো বটেই, নতুনভাবে আমরা আনি ঠিকই, আমরা রিভাইভ করি, সুতরাং পুরনো ছোঁয়াটা কিন্তু থেকেই যাবে, ঠিক আছে? এটা কিন্তু কোনো দিন, কোনো বছরে এটার কোনো ট্রেন্ড হয় না, এটা ট্রেন্ডই নয়, এটার ফ্যাশন সব সময় বজায় থাকে। আমি বোঝাতে পারছি? তো সেই যাচ্ছে দুদিন পর সেটা শুরু হয়েছে ওখানে, আচ্ছা। মানে ওয়াইফাই বন্ধ হয়েছে, আমি ফোনের নেট চালু করে দিয়েছি। হয়ে যাবে জাস্ট একটু। এখানেরটা ইম্পর্টেন্ট না, ওখানে কি আসছে? কানেক্ট হয়েছে, স্পিডটা একদম কম আছে, মানে মোটামুটি একদম আছে। তো আমি বলছি এই জন্য একটুখানি দাঁড়াও, যাতে ইনক্রিজ করে দিলে জাস্ট 2 মিনিট কথা বলো। আমাকে শোনা না গেলে কি করে হবে? আমাকে তো শোনা যেতে হবে। শোনা যাচ্ছে, লাইভ কানেক্টেড আছে। মানে মানুষজন রয়েছেন? হ্যাঁ, লাইভ কানেক্টেড আছে, শুধু নেটওয়ার্কটা স্লো যাচ্ছে, হেজি আসছে কি? আমার কাছে তো হেজি আসবে না, আমি বুঝতে পারবো না, তবে আগের থেকে স্পিড আস্তে আস্তে আবার বাড়ছে। ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে একটু কমেন্টে জানাও যে ছবি ক্লিয়ার নয়, ব্লার আসছে, ঠিক আছে। হয়েছিল কিছু জানাও। Archana Rastogi, ma'am, please speak in Hindi or English. Yes, definitely. I will explain everything in English and Hindi. Beautiful you, beautiful your sari. A small request, please explain more in Hindi or or English for lesser mortals like me who don't know the beautiful Bengali language. Please, definitely, Nalini, ma'am. Definitely.
হ্যাঁ মোটামুটি এখন আমাকে যা নাও ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে তাহলে আমি আমার যারা হিন্দি ভাষী রয়েছে তাদের জন্য একটু হিন্দিতে বলে দিই খুবই গন্ডগোল হবে बट আমি চেষ্টা করছি ঠিক আছে যেটা বলতে চাইছি যে जो भी साड़ियाँ हम दिखाएंगे बहुत सालों से हम लोग कुछ नक्शाज जो है जो डिज़ाइन है बहुत सालों से हम लोग मतलब अरेंज करते जा रहे हैं ठीक है बहुत दिनों से हम लोग ওটাকে কি বলে মানে रिसर्च किए बहुत दिनों से तो बहुत दिनों से वो काम भी हो रहा है हम लोग का जब से राजघराना का मतलब राजघराना हुआ हम लोगों ने लॉन्च किया तब से ये चल रहा है हम लोगों का तो डेफिनेटली तो कुछ बोलेंगे साड़ियाँ दिखाने से पहले कुछ बोलना चाहेंगे कि जो भी डिज़ाइंस दिखाएंगे वो सभी रिवाइवल पीसेस होगा वो हेरिटेज पीसेस होगा वो ज़्यादातर आप लोग देखेंगे नहीं इसीलिए लिमिटेड एडिशन का साड़ी ही होगा क्योंकि ये एक ही पीस अवेलेबल होगा दूसरा नहीं मिलेगा क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ये सभी हाई एंड साड़ीज़ है मतलब ये एक्सपेंसिव होगा डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगा क्योंकि इसका जो क्वालिटी होगा इसका जो जड़ी होगा इवन द जड़ी शायद मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया आप लोगों के साथ और बताया नहीं पहले कि जरी जो होता है वो हैंडमेड जरीज होता है जो ये साड़ियों में यूज़ होता है पर उसमें भी क्वालिटी डिफर करते हैं मतलब साड़ी के अनुसार नहीं तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग नहीं करोगे हैंडमेड ही होगा डेफिनेटली हैंडमेड होगा पर वो जो जरी का जो तार होता है वो बहुत हाई क्वालिटी के भी होते हैं अगर आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो प्राइस आप लोगों का हमेशा ही एक्सपेंसिव होता जाएगा इसीलिए ये सब साड़ी में जो जरी आप लोगों को दिखाई देगा वो क्वालिटी बहुत अच्छा होगा मतलब एकदम हाई क्वालिटी टेस्ट का जो जरी आता है उसी को यूज़ किया गया है साड़ी में ठीक है और ईच एंड एवरी साड़ीज आर हैंड ओवन साड़ीज ठीक है वो तो अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरा तो डेफिनेटली चलो शुरू करते हैं হিজি আসছে না সেটা আগে এসেছিল এখন ক্লিয়ার আছে তুমি পিকচারটা কি দেখছো Nalini ma'am you're so sweet thank you my Hindi is horrible anyway still I tried to explain I hope आप लोगों को समझ में आ गया হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্কটা দিয়ে রাখবেন না হলে নাম্বার কপি করা ट्रबलसम ओके श्रावणी मैम एक्चुअली हम लोगों का जो हेल्पलाइन नंबर है वो दिया हुआ ही रहता है हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग वहाँ से नंबर ले सकते हो फिर भी हम रिपीट कर दे रहे हैं एक बार हम लोगों का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 9073037351 9073037351 इज आवर बुकिंग नंबर ठीक है और बुकिंग प्रोसीजर जो है वो है टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू अवर गिवन व्हाट्सएप नंबर ठीक है तो चलो शुरू करते हैं और सीओडी अवेलेबल नहीं है सीओडी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है पहले था अभी नहीं है ठीक है थैंक्स ग्रेट हिंदी स्पीकिंग थैंक यू हेलो मंजिमा परवीन आलम मैम हेलो मैम क्लीन शुरू करो ना क्लियर ओके चलो हम शुरू करते हैं तो जैसे कि हमने बताया मेरे पास सभी हाई एंड रिवाइवल पीसेस है हैंड क्राफ्टेड डेफिनेटली तो शुरू करते हैं मेरे साड़ी से ही मैंने बहुत सुंदर एक साड़ी पहनी हुई हूँ देखिए वाइट कलर के ऊपर ये बेसिकली एकदम वाइट नहीं है आइवरी यू कैन से एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये पार से यहाँ से शुरू करके यहाँ तक मतलब फर्स्ट टू एंड तक ये सभी मतलब हाथों से ही किया गया है मतलब नॉर्मल साड़ियों में सिर्फ और सिर्फ बूटा और जाल को बुनवाया जाता है हाथों से नहीं तो पार का जो है वो पावर लूम में हो जाता है नहीं तो हैंड से ही होता है पर कटवा में होता है ये करवा वीविंग में है पूरा का पूरा साड़ी करवा वीविंग में है देख लीजिए एक बार ये देखिए जरी का जो शाइन है जो अंडरस्टेटेड लुक है ये देखते ही जो लग्जूरियस फील है ये देखते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो बात कर रहे थे जो हाई क्वालिटी जरी का बात कर रहे थे हम ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा देखते ही देखिए and these are all Mughal buttas that have been used
यहाँ पे दोनों कलर का यूज हुआ है, दोनों एक बूटा में ग्रीन का दोनों शेड यूज हुआ है और यहाँ पे पिंक कलर का दोनों शेड यूज है। ये जरी का कलर देखिए, माय गॉड दिस इज अमेजिंग। वाटर गोल्ड जरी ही है पर अंडरस्टेटेड लुक के साथ आया है, ठीक है। आई वुड लव टू शो यू द बैक पार्ट ऑफ द साड़ी। सी, ये देखिए, ये करवा वीविंग, दिस इज द बैक पार्ट ऑफ द साड़ी। दिस आर ऑल मुगल बूटास। देखिए बहुत सुंदर तरीके से इसको बनवाया गया है, एकदम हाथों से टाइम लेके। और इसका सिल्क का क्वालिटी जो देखिए, ये देखते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एकतारा सिल्क है, देखिए एकतारा सिल्क में एक अंडरस्टेटेड लुक होता है, कतानी होता है, पर इसका जो क्या है ना, इसका जो शाइन है वो थोड़ा मैट फिनिश में आता है। ये देखिए, ठीक है, सी द शाइन ऑफ द जरी। और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका ब्लाउज भी दिखा देंगे, इसका ब्लाउज भी दिखा देंगे। ये आ जाएगा ब्लाउज पीस, ठीक है। दिस इज द ब्लाउज पीस। इसका प्राइस जो आएगा वो है, इसका प्राइस बता देना है मुझे। इसका प्राइस जो आएगा वो है 54,154 रुपीज़, 51,145 रुपीज़ इज़ द प्राइस। ये आ जाएगा राजघराना, ये राजघराना सीरीज़ का साड़ी है। तो डेफिनेटली अमेजिंग, ভীষণ সুন্দর একটা শাড়ি। এরকম হোয়াইটের উপর কিন্তু অনেক ধরনের আমার কাছে রয়েছে। আরও एक अनाउंसमेंट करना है मुझे कि ऐसे साड़ियाँ, बहुत सारी साड़ियाँ मेरे पास आ रहे हैं। तो अभी तक जितने भी साड़ी हैं आज हम दिखा देंगे, और जितने और भी साड़ियाँ हैं वो मैं बाद में दिखाऊंगी। वो वॉल्यूम 2 होगा, ये वॉल्यूम 1 है, ठीक है। इसके बाद दिखाएंगे एक रेड से, क्योंकि वेडिंग सीजन है और वेडिंग सीजन रेड के बिना अधूरे रहता है, मुझे ये ऐसा लगता है। तो डेफिनेटली आई वुड लव टू स्टार्ट विद रेड बनारसी साड़ी। दिस इज अमेजिंग, भीषण सुंदर। और आज के लिए मेरे पास कोई भी शो स्टॉपर नहीं है, हैंडलूम मार्क टैग, क्योंकि हर एक पीसेस शो स्टॉपर्स जैसे ही है। तो डेफिनेटली यह सारे, ठीक है। इसका ड्रेप देखिए, बहुत सुंदर तरीके से ड्रेप भी हो जाता है, ठीक है। ओके, तो चलो इसके बाद दिखाएंगे एक रेड कलर का साड़ी। आई लव दिस। इसका प्राइस 27,915 रुपीज़। ये भी बहुत पुराना डिज़ाइन है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जरी को, मतलब ये साड़ी को पूरा बुनवाया गया है, फिर एक केमिकल देके बकेट में उसको मतलब डुबाया जाता है, ठीक है, ताकि ये शाइन ला सके। देखिए ये शाइन उस वजह से आया है, थोड़ा विंटेज, थोड़ा वो ओल्ड जो फैशन जो लुक है जरी का, ये उस वजह से आया है। देखिए प्राइस ऑफ विच वन मैम, प्लीज डू मेंशन कि आप किसका प्राइस पूछ रहे हो, तो हम बता देंगे। ये देखिए, ये डिज़ाइन, ये बूटीदार बनारसी है। ये डिज़ाइन कॉमन है, जो पर ये जो नक्शा है ये थोड़ा इंट्रिकेटली किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये करुआ वीव में है, पूरा का पूरा करुआ वीविंग से ही किया गया है। इसका प्राइस 27,915 रुपीज़, 27,915 रुपीज़। इसके ऊपर आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। और हाँ, मैं एक बात बता देती हूँ, ये बोलना ज़रूरी है मेरे लिए, कि हर एक साड़ी पे आप लोगों को आज 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये कुछ ही दिनों के लिए है, क्योंकि हम लोग, जैसे कि हमने बताया, राजघराना का ये नियम है, जब भी हम कोई साड़ी दिखाते हैं नया, तो उसमें कुछ दिन तक वो डिस्काउंट चलता है, उसके बाद नहीं चलता है। क्योंकि जैसे कि हमने बताया, इसका ट्रेंड, ये ट्रेंडी साड़ीज नहीं है, तो ये अगर साल के एंड तक भी दिखाएंगे तो भी हम सेल में नहीं देंगे ये सब साड़ी, ठीक है। पहले कुछ दिनों में दे देते हैं, क्योंकि वो प्रमोशनल है, क्योंकि हम लोगों का वो है कि
मतलब अच्छा लगता है कि पुराना डिज़ाइन को लेके काम करे, पुराना डिज़ाइन जो है वो रिवाइव करके आप लोगों के पास पहुंचाए, ये हम लोगों का इंटेंशन है। इसीलिए पहले कुछ दिन इसमें ये सब साड़ी में डिस्काउंट रहता है, नहीं तो बाद में जब भी लोगे इसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और एक बात, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में ही मिलेगा, ऑफलाइन में कोई डिस्काउंट नहीं है, ऑनलाइन में ही मिलेगा, क्योंकि ये सब साड़ी ऑफलाइन में हम नहीं दिखाएंगे, ये ऑनलाइन में ही दिखाएंगे, तो ऑनलाइन में ही आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, 10% डिस्काउंट आ जाएगा हर एक साड़ी में आज। ठीक है, बाद में नहीं मिलेगा। अगर मार्च मंथ में भी दिखाएंगे तो भी आप लोगों को ये सब साड़ी में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नो नो, नॉट एट ऑल, दिस इज वेरी लाइट वेट, दिस इज वेरी लाइट वेट। आप जिसके बात कर रहे हो वो मंगोल बेनारसी, वो थोड़ा हेवी हो जाता है, क्योंकि उसका जरी का वेट जो है वो बहुत भारी हो जाता है, इसीलिए साड़ी का जो वेट है ऑटोमेटिकली थोड़ा हेवी हो जाता है। पर ये सब एकदम लाइट वेट है। ये देखिए, आई डोंट नो आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो, तो मैं कोशिश करूंगी हर एक साड़ी को टाइम देकर आप लोगों को दिखाने की, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत क्वेरी होगा। इतने दाम से अगर आप लोग खरीद रहे हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन का तो जवाब मुझे देना ही होगा, तो हम कोशिश करेंगे उसको डिवाइड करके आप लोगों को समझाने की। जैसे कि आप लोग ने पूछा कि ये लाइट वेट है या हेवी वेट है, जब हम प्लीट करेंगे तब देख के ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नहीं तो इतना फास्ट कभी प्लीटिंग हम नहीं कर सकते अगर ये हेवी होगा। ठीक है, अगर नहीं तो आप लोग भी तरीका बता सकते हैं, आप लोग के समझने के लिए हम वो भी करके दिखाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका प्राइस आ जाएगा आफ्टर 10% डिस्काउंट 25,123 रुपीज। ठीक है, 25123 25123 is the price of this beautiful red बनारसी साड़ी। ये चेरी रेड भी नहीं है, स्ट्रॉबेरी रेड भी नहीं है, ये जो रेड है ये एकदम जो पहले वाला जो नेचुरल कलर से, नेचुरल डाई के साथ जो कलर आते थे वही आप लोग देख सकते हो। जैसे कि हमने बताया कि डुबाया गया है वो केमिकल से, तो ये रेड बहुत सुंदर एक रेड है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसका कलर क्या हो सकता है। इसमें ये रेड में ना वो विंटेज वाइब्स आ रही। यहाँ पे पकड़ो ताकि वो लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे पकड़ो, हाँ। चेरी जो है, चेरी में थोड़ा पिंकिश जो वो है वो ज्यादा आ जाता है, वो नहीं है इसमें। पिंकिश का वही टच, पिंकिश का कोई पिंक का टच नहीं है इसमें। ठीक है, ये रेड बहुत ही सुंदर एक रेड है। और इसका ये दिखा देते एक बार। ठीक है, बैक पार्ट भी दिखा दिया हमने, तो ये देखिए, ये आ जाएगा ब्लाउज पीस, ये आ जाएगा ब्लाउज पीस। दिस इज द ब्लाउज पीस दैट विल गेट अलोंग विद द साड़ी। ये रेड देख के शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रेड बहुत सुंदर है। नहीं, डेफिनेटली नॉट, दिस इज नॉट वर्मिलियन रेड। नहीं तो मुझे सूट नहीं करता, क्योंकि वर्मिलियन रेड जो है मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है। और ये रेड जो है हर एक कम्प्लेक्शन में बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, फेयर हो, जिसका जो ब्लेस्ड हो डस्की स्किन के साथ, सभी को अच्छा लगेगा। ठीक है, ये आ जाएगा। हम हर एक साड़ी प्लीट करके दिखाना चाहते हैं, तो यस, डेफिनेटली 100% ये आ जाएगा। पर इसका कतान का फील कुछ और है। ओके, ये एकदम बटरी जैसा फील है। बटरी मतलब क्या, इसका जो फॉल है, जो फ्लोनेस है, फ्लोईनेस है साड़ी का, वो बटरी जैसा है, पर इसका फील टू गुड। हम प्लीट करके दिखा देते हैं कि ये पहनने के बाद आप लोगों को कैसा लगेगा। ठीक है, প্রচুর যেন প্লিট হচ্ছে। এটা হচ্ছে শাড়িটা।
এটা হচ্ছে শাড়িটা, ঠিক আছে? ধরো, এই যে এটা ধরো, ধরেছেন? এটা হচ্ছে শাড়িটা, ঠিক আছে? সিল্ক মার্কটা একটু পেয়ে যাবে। আমার গোলাপি ব্লাউজটার সাথে একেবারেই যাচ্ছে না আমি জানি, কিন্তু একটু ধরে দাঁড়াও। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে শাড়িটা। এইটা হচ্ছে শাড়িটা। হ্যান্ডলুম মার্ক ট্যাগ কিন্তু থাকছে শাড়িটার সাথে। এটা হচ্ছে শাড়িটা। ভীষণ সুন্দর একটা রং, অপূর্ব, ভেরি প্রিটি। এটার আঁচলটা একটু দেখাবো, আঁচলটা যেটা আমি দেখাইনি। এই জায়গাটা একটু ধরো তো। Zari gold color? No, this is not gold color. This is not even a silver color. Somewhere in between gold and silver. Okay? ये जरी का मैंने बताया ना कि वो केमिकल यूज ही होता है ये जरी का ये कलर लाने के लिए। देखिए, वेरी प्रिटी। इसके साथ गोल्ड पहनोगे तो अच्छा ही लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि रेड कलर। प्राइस ऑफ दिस साड़ी 25,000 ऑफ माई साड़ी। आई फॉरगॉट। আমার শাড়িটা जो 54,145 रुपीज। यू विल गेट 10% ऑफ टू दिस। ऑफ हो जाने के बाद क्या होगा ये हम बता देंगे, पर आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे भी पूछ सकते हो। शिपिंग कॉस्ट लगेगा, ठीक है? क्योंकि डिस्काउंट है, हर एक साड़ी में डिस्काउंट होगा, तो जब हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो वो सब साड़ी में शिपिंग चार्ज लगता है। वो एक ही है जो नॉर्मल साड़ी में लगता है, ऐसा नहीं कि ये बनारसी है इसीलिए इसका ज़्यादा लगेगा, वैसा कुछ नहीं है। इसका जो प्राइस आएगा 48,730 रुपीज। ओके, 48,730 इज द प्राइस ऑफ दिस ब्यूटीफुल साड़ी। तो लिखे रखो কোথাও একটা। আচ্ছা, এরপরে যে শাড়িটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এটা। দেখো, বিউটিফুল, অসাধারণ, খুব সুন্দর দেখতে। এটার মধ্যে আবার একটু তো এক্সপেরিমেন্ট না করলেই নয়। সুতরাং দেখো, এটার মধ্যে না একটা ভীষণ কন্টেম্পোরারি ফিল তোমরা পাবে এটার বর্ডারটার মধ্যে, উইভিংটার মধ্যে নয়। এটার প্রাইস থাকছে 28,225, 28,225 rupees. You will get 10% off. After discount the price will be 25,402 rupees. ठीक है, 25,402. Okay, 25,402 is the price of this beautiful साड़ी। ये आ जाएगा, देखिए क्रॉस शेड है, ये ब्लाउज पीस, बूटीदार ब्लाउज पीस, बूटीदार ब्लाउज पीस। ये आ जाएगा आंचल। हैंडलूम मार्क टैग से शुरू करेंगे एंड दिस इज द साड़ी। वाओ, जस्ट सी द वीविंग। ये कॉर्ड पाइपिंग जैसा ऐसा वीविंग गया है ऑल ओवर साड़ी में। दिस इज बेसिकली अ ब्रोकेड साड़ी। दिस इज द बैक पार्ट ऑफ द साड़ी, दिस इज द फ्रंट पार्ट। I'm very much sure that you people will get confused by seeing both the side, क्योंकि इसको देख के थोड़ा मुश्किल है बताना कि कौन सा फ्रंट साइड है कौन सा बैक साइड है। दिस इज द बैक साइड, दिस इज द फ्रंट साइड, ठीक है? बॉर्डर देख के समझ सकते हो, क्योंकि ये आ जाएगा बॉर्डर, ये आ जाएगा बॉर्डर। यहाँ पे सोना रूपा जरी दोनों का ही यूज हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, पर दोनों का ही शाइन बहुत अंडरस्टेटेड शाइन पे आ जाएगा। And this is the back part of the border. This is the back part of the border. Okay, আমি এটাও কিন্তু প্লিট করে দেখাবো, এটাও কিন্তু প্লিট করে দেখাবো। Sharwani Madhuri, you can buy the sarees from here without any hesitation. I bought many sarees from this shop. The young girl's father who accepted started his business long back, has a passion of sarees. The quality and price is impeccable. That much I can say. Thank you very much. কি নাম বললে? Sharwani Madhuri. Sharwani Bhaduri ma'am, it means a lot for me. Thank you, thanks a lot. এটা হচ্ছে
এই ভালোবাসাটা আমাকে ভালোবেসেছো, এটা আমার কাছে আশীর্বাদ আমি মনে করি। আমি চেষ্টা করব আমার সব কিছু দিয়ে যাতে এটা আমি এভাবেই কাজ করে যেতে পারি এবং এভাবেই থাকতে পারি। অফকোর্স এটা আমার জন্য অনেক। थैंक यू। क्या जाएगा पूरा साड़ी में, पूरा साड़ी आज के हमारे काছে ज़्यादा साड़ी बिल्कुल नहीं है, जैसे कि हमने बताया एक्सक्लूसिव साड़ीज़ है, तो मेरे पास ज़्यादा साड़ी आज बिल्कुल नहीं है। कुछ लिमिटेड एडिशन का साड़ी लिमिटेड पीसेस में ही दिखाएंगे हम, ठीक है। ये आ जाएगा साड़ी, देखिए ये मेरे ब्लाउज़ के साथ डेफिनेटली जा रहा है, पर इसका पिंक थोड़ा मेरा वाला पिंक थोड़ा ब्राइट है, ये शॉर्ट कलर में आ जाएगा, देखिए ठीक है। And this is the achal portion. এটা হচ্ছে শাড়িটা। সিল্ক মার্ক ট্যাগ, হ্যান্ডলুম মার্ক ট্যাগ দুটোই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ, ঠিক আছে। ব্লাউজ পিসটা তো দেখিয়ে দিয়েছি। এরপরে দেখাবো খুব সুন্দর একটা বুটিদার অফকোর্স বেনারসি শাড়ি, কিন্তু এইটার খুব ইন্টারেস্টিং একটা শাড়ি। এটার প্রাইস যাচ্ছে 27,850 রুপিস। ইউ উইল গেট 10% অফ। আমি এটা খুলছি, তুমি এটা কাউন্ট কর। 27850, 27850। इसका प्राइस आ जाएगा 25065। 25065 इज द प्राइस ऑफ दिस ब्यूटीफुल बनारसी साड़ी। कतान में है। ये आ जाएगा ब्लाउज पीस, ये आ जाएगा आंचल पोर्शन। ये दिखाना है, बहुत इंट्रिकेटली किया गया है ऑल ओवर द साड़ी। छोटा छोटा डिटेलिंग में भी है, कुछ नहीं है बट बहुत कुछ है साड़ी में। हैंडलूम मार्क टैग से शुरू करना चाहेंगे हम। चलो, ये बार बार दिखाते हैं क्योंकि हर एक साड़ी में सिल्क मार्क टैग लगाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बेसिकली हैंडलूम मार्क टैग लगाना होता है, क्योंकि हर एक साड़ी में आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो। हैंडलूम मार्क टैग का जो पावर है वो उतना ही है। एक पहले तो ये बूटा दिखा देता है, वेरी ऑर्नामेंटल, और एक मीनाकरी काम का भी देखिए ब्लू कलर के साथ हुआ है। ये थोड़ा कॉटन ब्लू है, रेड के साथ कॉटन ब्लू बहुत ही अच्छा जाता है। इसका जरी का शाइन जो है बहुत ही अच्छा है। ये बहुत, एक जो पहले दिखाया रेड में वो बहुत ट्रेडिशनल लुक के साथ आया था, ये थोड़ा सा कॉन्टेम्पररी लुक इसमें है, पर इसका जो वीविंग है, इसका जो कपड़ा है, ये सभी डेफिनेटली बहुत ट्रेडिशनल फील है इसमें। ये दोनों कलर यूज़ हुआ है मीनाकरी काम करने के लिए। एक ग्रीन यूज़ हुआ है, एक कॉटन ब्लू। সি এটাকে না, ওই যে এটাকে বলে না, ওটাকে লক্ষ্মীর যেটা বিয়ের সময় ধরে গাছ কৌটোর মতো এটা দেখতে অনেকটা, তাই না? এটা সেই গাছ কৌটোর ফিল রয়েছে, আর এটা অবশ্যই একটা ওই মাংটিকার একটা ফিল রয়েছে, টিকলি, রাইট? না গো, এটা একটা গাছ কৌটোর ফিল রয়েছে এটার মধ্যে, রাজস্থানি স্টাইলে যে মাংটিকাগুলো পরে ওরকম টাইপের, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে শাড়িটা, অল ওভার সেটা কিন্তু এভাবেই যাচ্ছে। আমি তাও এই শাড়িটা, এটার ফিলটা দেখো, ভেরি লাইট ওয়েট, ভেরি কমফোর্টেবল, ভেরি ফ্লুই দ্য ফ্যাব্রিক ইজ। এটা ব্লু শাড়িটার প্রাইস, এটা হচ্ছে শাড়িটা। $25,403, তাই তো? 402, 25,402, 25402 রয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, 25403টা হচ্ছে এই
ব্লু কালারের যে বানারসি শাড়িটা ওটার প্রাইস। এটা দেখো ভীষণ সুন্দর একটা ফিল রয়েছে, কন্টেম্পোরারি লুক। এই শাড়িটা যে কেউ পরতে পারো আমার মতে। লাল রঙে অনেকেই আপত্তি থাকে, যারা অবিবাহিত হয় তাদের একটা বেশ ধারণা থাকে যে লাল রংটা পরবো, তাদের ক্ষেত্রে এই শাড়িটা হতেই পারে, কারণ এটা লুকটাই খুব অন্য রকমের একটা লুক, দেখতেই পাচ্ছ ভীষণ ইউনিক একটা কালেকশন। এটা হচ্ছে আঁচলটা, ঠিক আছে। ওয়াও, ভীষণ সুন্দর, আরো বেশি সুন্দর। বেসিক্যালি শাড়ির রংটাই কিন্তু অনেক কিছু, রংটা অপূর্ব। এটার প্রাইস আছে 25065। 25065 is the price of this beautiful red color বানারসি। এটার পরে একটা আনইউজুয়াল কালার, যেটা আমার পছন্দের কালার, তোমরা সকলেই জানো আমার খুব মনের কাছাকাছি রং, একটা ভীষণ সুন্দর। এটা হচ্ছে ল্যাভেন্ডার কালার। এটার প্রাইসটা আমি বলবো, তপনদাকে বলবো একটু ক্যালকুলেট করে নিতে। এটার প্রাইস যাচ্ছে 29465, 10% ডিসকাউন্ট হয়ে যাওয়ার পরে প্রাইস তার আছে 265185। 265185, 265185 is the price of this beautiful saree. কত হচ্ছে 265185 মানে 2 লাখ হয়ে যাচ্ছে না 26518, সরি 85টা 8.5 আছে, আমি বলে দিই আরো একবার। 26518 is the price of this beautiful। 2 lakhs হতে পারতো, একদম হতে পারতো যদি এটা রিয়েল জারি থাকতো, ঠিক আছে। রিয়েল জারি অর্থাৎ রিয়েল গোল্ড থাকতো, বা রিয়েল গোল্ড অফকোর্স, ঠিক আছে। এটার প্রাইস যাচ্ছে কিন্তু 26518। 26518 হচ্ছে সুন্দর একটা মভিশ ইন কালার। ল্যাভেন্ডার আরেকটু লাইট হয়, এটা হচ্ছে মভিশ ল্যাভেন্ডার, দুটোর মাঝামাঝি একটা কালার। অ্যান্ড সব থেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট কি জানো, এটার যে কিনারটা রয়েছে, অর্থাৎ এই সেলভেজের রংটা যেটা যাচ্ছে, এটা ভীষণ সুন্দর গোলাপি রং দিয়ে যাচ্ছে, অপূর্ব। এটার ইন্ট্রিকেসিটা দেখাবো। এটা খুব সুন্দর করে একটা জাল গেছে, এটা একটা জাল যেটা খুব সুন্দরভাবে গেছে, এবং তার মাঝামাঝি ছোট ছোট দুটো পাখি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এক একটা এক এক ধরনের রং রয়েছে, অনেক রঙের কিন্তু ব্যবহার হয়েছে পাখিগুলোকে উইভ করার জন্য। ভীষণ কিউট, আই লাভ দিস ওয়ান। ভীষণ কিউট, মোটা সোটা পাখি একদম বসে রয়েছে, গোলু গোলু, ঠিক আছে। একটা হলুদ দিয়ে করা হয়েছে, একটা একটু মারুনিশ ইন কালার, আর একটা হচ্ছে একটু পিঙ্কিশ, ঠিক আছে। একটা অরেঞ্জও আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাইট। এটা কিন্তু যাচ্ছে, বর্ডারটা দেখো খুব সুন্দরভাবে বর্ডারটা গেছে। দিস ইজ দ্য ব্যাক পার্ট, ঠিক আছে। এটা যে শাইনটা দেখো, আমি চাইবো একটু শাইনটা দেখানোর। এটার শাইনটা যেটা দেখানোর অদ্ভুত সুন্দর, বিউটিফুল। এটা ব্লাউজ পিস যাচ্ছে, এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, ঠিক আছে, ল্যাভেন্ডার কালারের। আজ আমার কাছে বেশি শাড়ি একদম নেই, আমার কাছে লিমিটেড এডিশনের কিছু শাড়ি রয়েছে, যেটা আমি বললাম, যার জন্য কিছুই শাড়ি আমার কাছে রয়েছে। আমি চটপট করে দেখিয়ে দেবো, একটু সময় নিয়ে দেখাচ্ছি, কারণ এগুলো সময় নিয়ে দেখাবার মতনই শাড়ি। স্পেশালি দাম দিয়ে যারা কিনছো, তারা যদি ভালো করে জানতে না পারো, তাহলে তো খুবই মুশকিলের ব্যাপার। এটা হচ্ছে শাড়িটা। এটা হচ্ছে শাড়িটা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আঁচলটা। এটার শাড়িটার মধ্যে একদম অন্য ধরনের একটা চার্ম রয়েছে। ব্লাউজটা ম্যাচ করে গেছে কোইন্সিডেন্টলি, এবং এটার যে ব্লাউজ পিসটা রয়েছে সেম কালারে রয়েছে। কিন্তু আমি বলবো তোমরা কিন্তু
একটু অন্য ধরনের কালার দিয়ে ম্যাচ করতেই পারো। যেরকম আমি যে ধরনের পিঙ্ক পরেছি এটা কিন্তু তসর ঘিচা কাপড়ে রয়েছে, যার জন্য আমার পিঙ্কটা একদম অন্য ধরনের একটা পিঙ্ক এসছে, ঠিক আছে? এরকম একটা পিঙ্ক কালার দিয়ে এই শাড়িটা পরতেই পারো। অস্বাভাবিক রংটা শাড়িটার ভীষণ আনকমন একটা ফিল রয়েছে, শুধুমাত্র কাজটার জন্য নয়, রংটার জন্য, যেটা কিন্তু দেখতেই পাবে। আমি চেষ্টা করি সব সময়, আমি আগের দিন একটা গ্রিন কালারের বেনারসি আমি দেখালাম, আমি সব সময় চেষ্টা করি রংগুলোকে একটু অন্য ধরনের আনতে, কারণ সব সময় ডিজাইন তো এই শাড়িগুলোর বিশেষ কিছু আলাদা হয় না, তো কিছু তো একটু আলাদা হতে হবে, যে আমি একটু আলাদা পড়ছি, সেটা বোধহয় রং দিয়ে বিচার করা যায়। এটার প্রাইস হচ্ছে 26518, 26518 হচ্ছে এই সুন্দর শাড়িটার প্রাইস। Any brown saree? I do not have any brown color, but I have a beautiful garnet color banasi today. But ওটা দেখানোর আগে, তার আগে আমার কাছে অনেক সুন্দর শাড়ি রয়েছে, তবে ওইটা একটু আগে দেখিয়ে দিতে হতো না পরপর। এই মিস্টেকটা প্রতিদিন যেন হচ্ছে। ওইটা গার্নেটটা দাও, দেখিয়ে দিচ্ছি। গার্নেটটা ওটা তো দাও। এটা হচ্ছে আমি যে রেটটা প্রথমে দেখালাম, প্রথমেই যে রেটটা দিয়ে শুরু করলাম, সেম শাড়ি, শুধু রংটা দেখো ভীষণ সুন্দর, একটা অদ্ভুত কালারের একটা ওয়াইনিশ, একটা ওয়াইন গার্নেট, একটা ওয়াইন টোনটা কম, এটা একটু গার্নেট টোনটা বেশি। জারির রংটা দেখো, একটা ভীষণ ভিন্টেজ, একটা পুরনো ফিল রয়েছে। এটা দেখো, ঠিক আছে? অল ওভার এটা কিন্তু এভাবেই যাচ্ছে। এটার প্রাইস আমি বলবো, এটার প্রাইসও সেমই যাবে 27915, 27915 হচ্ছে এই সুন্দর শাড়িটার প্রাইস, 27915। 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে 25123, 25123 হচ্ছে এই সুন্দর শাড়িটার প্রাইস, ঠিক আছে? जेटा जो पहले दिखाया था रेट, उसी का सेम डिजाइन का साड़ी है, बस कलर डिफरेंट है इसका। इसका शाइन देखिए, बहुत ही सुंदर एक अंडरस्टेटेड फील है। कलर सिर्फ कलर में ही नहीं, काम में भी, ठीक है? दिस इज द साड़ी। ये हम पोस्ट भी किए थे। वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग साड़ी, इसका कलर बहुत ही सुंदर है, गार्नेट कलर। ये आ जाएगा ब्लाउज पीस, ये आ जाएगा ब्लाउज पीस, ठीक है? ये हम रख देते हैं, फिर इसको प्लीट करके दिखाता है, ठीक है? কমেন্টগুলো দেখতে পাচ্ছি না কেন? কমেন্টগুলো দেখতে পাচ্ছি না কেন? একটা কমেন্টও পড়তে পাচ্ছি না। सानिया चैटर्जी ने लुकिंग ब्यूटीफुल गार्नेट बनारसी। এটা হচ্ছে শাড়িটা। এটা এটা হচ্ছে শাড়ি। রংটা অদ্ভুত সুন্দর একটা রং, হয়তো বোধহয় একটু মারুনিশ টোন লাগছে, কিন্তু একদম এক্স্যাক্টলি এটা ঠিক কালার আসছে, আমি যা দেখতে পাচ্ছি এক্স্যাক্টলি যেটা আমি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি, এটা একদম এক্স্যাক্ট কালার রয়েছে। খুবই সুন্দর একটা রং, অন্য ধরনের, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে শাড়িটা, এটা হচ্ছে ফলটা দেখো, ঠিক আছে? কেউ জিজ্ঞেস করছিল এটা হেভি কিনা, তাই আমি চেষ্টা করছি তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার সব রকম ভাবে, ঠিক আছে? এরপরে আমি যে শাড়িটা দেখাবো সেটা হচ্ছে একটা বাস্কেট উইভিং, ঠিক আছে? এটার প্রাইস যাচ্ছে 31015, 31015। 10% ডিসকাউন্ট থাকছে, 10% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর পেয়ে যাচ্ছে 279135, 279135 is the price of this beautiful बनारसी साड़ी। ये आ जाएगा ब्लाउज पीस, ब्यूटीफुल टैंजरीन इन कलर, ये टैंजरीन कलर है। दिस इज द आंचल पोर्शन,
ভীষণ সুন্দর, ভেরি গর্জিয়াস, নো? অদ্ভুত সুন্দর। আমার যে কোনো বাস্কেট উইভিং বলো, ব্রোকেট বলো, সব সময়ের জন্য ভালো লাগে, কারণ এগুলো চার্ম কিন্তু একদম অন্য ধরনের একটা চার্ম থাকে শাড়িতে। আমি একটু ডিটেলিংয়ে যাব। দেখো ভীষণ সুন্দরভাবে কিন্তু বার্ড মোটিভটাকে 3টে রঙে বোনা হয়েছে এবং অল ওভার জাল কিন্তু এভাবে গেছে। দেখো এটা ফ্লাওয়ার মোটিভ রয়েছে এগুলো, ঠিক আছে? তখন তো একটু ধরো, আমি কিন্তু এটা হচ্ছে শাড়িটা। ব্লাউজ পিসটা তো আমি প্রথমেই দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা শাড়িতে হ্যান্ডলুম মার্ক ট্যাগ, সিল্ক মার্ক ট্যাগ কিন্তু থাকছে প্রত্যেকটা শাড়িতে। এটা হচ্ছে শাড়িটা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে শাড়িটা অল ওভার, ভেরি গডি, ভীষণ সুন্দর। এগুলো ভীষণ যেরকম রাজঘরানা সিরিজের শাড়ি, তো অবশ্যই সেটা বোধহয় বলার অপেক্ষা থাকে না শাড়িটা দেখলেই। একটা সাংঘাতিক রাজকীয় ব্যাপার রয়েছে শাড়িটার মধ্যে, ভীষণ সুন্দর, খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে নেক্সট শাড়িটা। এবার নেক্সট শাড়িটা দেখাবো। তোমরা সকলেই জানো আমি বেনারসি ভালোবাসি, তো তার পাশাপাশি আরও একটা দেখিয়ে দেবো আমি, ঠিক আছে? যেটা আমি পোস্ট করেছিলাম কালকে, ওটা আমি নিজে হাতে পোস্ট করেছিলাম, জানো? সুপর্ণাকে জিজ্ঞেস করো, মানে আমি এতটা এক্সাইটেড শাড়িটা নিয়ে। মূলত আমি রেডি করে দিয়ে ওই পোস্ট করে, কিন্তু আমি পোস্ট করেছি, মানে এতটাই এক্সাইটেড ছিলাম শাড়িটা নিয়ে, যেটা আমি লাস্টে শো স্টপের শাড়ি দেখাবো। অদ্ভুত সুন্দর একটা শাড়ি। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসের একটু কাজটা আমি দেখাবো, ছোট্ট ছোট্ট করে এটা স্লিভ পোর্শনে যাবে। রংটা দেখো, ভেরি প্রিটি। এটা যাচ্ছে হ্যান্ডলুম মার্কটা একটা দিকে আমরা শুরু করব, আঁচল, এবং এটা যাচ্ছে শাড়িটা। এটার প্রাইস যাচ্ছে 47920, 47920 হচ্ছে সেটার প্রাইস। আমি একটু ব্যাক পোর্শনটা দেখাবো। দিস ইজ দ্য ব্যাক পার্ট অফ দ্য শাড়ি। জাস্ট এত ঘন কাজ, এত ডেন্সলি করা আছে শাড়িটাকে। এখানটা একটু ফোকাস করো, হ্যাঁ এই জায়গাটা ফোকাস করো। দেখতেই পাচ্ছ প্রত্যেকটা শাড়ি হাতে করে করা, এবং যেটা লেহেরিয়া গেছে এবং যেটা বুটা গেছে, প্রত্যেকটা জিনিস সুন্দর করে, খুব সময় সাপেক্ষ। এটা দিস ইজ দ্য ব্যাক পার্ট, যেটা তোমরা এই মুহূর্তে দেখছো। এটা যাচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট, এটা যাচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট, ঠিক আছে? ফ্রন্ট পার্ট আর ব্যাক পার্ট পাশাপাশি দেখিয়ে দাও। দিস ইজ দ্য ব্যাক পার্ট অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট পার্ট। পুরোটা হাতে করা হয়েছে এবং এটার প্রাইস 47,920 রুপিস হচ্ছে প্রাইস। ইউ উইল গেট 10% অফ আফটার ডিসকাউন্ট। দ্য প্রাইস উইল বি 43128, 43128। এই রংটা দেখো, আই এম শিওর, আমি বাজি লাগিয়ে বলতে পারি তোমাদের ওয়ার্ড্রোপে এই রঙের শাড়ি নেই। আজকে যে কটা আমি শাড়ি দেখাচ্ছি, এক্সেপ্ট লাল, ঠিক আছে, ল্যাভেন্ডারের হয়তো অন্য শেড থাকতে পারে, কিন্তু বেনারসির এই ধরনের কালার অনেকের তো ডেফিনেটলি আছে, যাদের খুব শখ আছে বেনারসি, যারা ভালোবাসে, হ্যাঁ, কিন্তু তা বাদেও এই ধরনের কালার পাওয়া কিন্তু খুবই মুশকিল, যার জন্যই স্পেশালি আমার আরও ভাবা। হ্যাঁ, কাজটা আমি একটু চাইবো যে আমি একটু প্লিট করে নিই, বুঝেছো? তুমি ততক্ষণে পুরো শাড়িটা ধরো, যে পুরো শাড়িটা যে বারবার কি হয় না, আমি যদি মুভ করি তাহলে অ্যাকচুয়াল শাইন বা কিছু সেটাও ক্যামেরায় ধরা পড়বে, তো সেটা হোক। এবং আমি ড্রেপ করে ফেলার পরে তুমি ভালো করে দেখিয়ে দেবে। আমি একটু এই পার্টটা দেখিয়ে দিতে চাইবো। দিস ইজ দ্য ব্যাক পার্ট অফ দ্য বর্ডার, ঠিক আছে? ভীষণ সুন্দরভাবে করা, ইন্ট্রিকেটলি করা, আলাদা করে কিছু বলবো না, কারণ প্রথমেই যা বলার বলে দিয়েছি, এবারে খালি দেখাবো। এটা হচ্ছে শাড়িটা। আমি
আমি চাইবো সুপর্ণা তুমি একটু কাছে এসে শাড়িটাকে ধরো এবং কাজগুলোকেও বোঝাও। ঠিক আছে, সুন্দর না? ভীষণ সুন্দর, একটা অদ্ভুত সুন্দর ব্যাপার রয়েছে শাড়িটার মধ্যে। একটু আমার যেন মনে হচ্ছে হেজি আসছে, সুতরাং আমি একটু দাঁড়িয়ে যাব। হ্যাঁ হ্যাঁ, মধুচন্দা রয় ম্যাম, রাইট, একটু হেজি আসছে, আমি যার জন্য একটু ওয়েট করে যাচ্ছি। এবার ক্লিয়ার হয়ে গেছে, এবার ক্লিয়ার হয়েও গেছে। দিস ইজ দ্য শাড়ি, ঠিক আছে? একটু দেখিয়ে দাও কাজগুলো, দেখো কি সুন্দরভাবে করা হয়েছে। তোমরা দেখো অল ওভার বেসটা কিন্তু প্রথমে এইভাবে করা হয়েছে এবং ফুলগুলোকে এক একটা রং দিয়ে ভরা হয়েছে কি সুন্দরভাবে, সেটাও কত ইন্ট্রিকেটলি। দেখো একটা গ্যাপ নেই মাঝে। পিঙ্ক, এটা রেড অরেঞ্জ রয়েছে, গোলাপি আর ম্যাজেন্টা রয়েছে, গ্রিন এবং একটা ব্লুইশ গ্রিন টাইপ অফ কালার। এই তিনটে কালারেরই কিন্তু এইভাবে ব্যবহার হয়েছে, ঠিক আছে? সেটা ধরো। নেক্সট আরো একটা শাড়ি দেখাবো। এই মুহূর্তে ক্লিয়ার আসছে, একটু আগে তো ব্লারি আসছিল, তাই জন্যই সবাই কমেন্ট করছে। আর কবে খাটাবে মাথাটা? হ্যাঁ, কবে খাটাবে? এটা শাড়িটা দেখো, এটা খুব সুন্দর একটা ব্রোকেট আমি দেখাচ্ছি। এটার প্রাইস যাচ্ছে 44,665 rupees. You will get 10% off. After discount, the price will be 40198. 40198 is the price of this beautiful Banarasi saree. কিছু বলবে? 40198 is the price. ये आ जाएगा ब्लाउज पीस। ये आंचल पोर्शन, जरी जो है एकदम हाई क्वालिटी का जरी है। Oh my God, just look at the, উফ, ভীষণ সুন্দর শাড়িটার লুক, অসাধারণ। একটু ড্রেপ করবো শাড়িটাকে, প্রত্যেকটা শাড়ি আমি ড্রেপ করে করে দেখাবো। দিস ইজ দ্য ব্যাক পার্ট অফ দ্য শাড়ি, ওকে? পুরো লেহেরিয়াতে গেছে একদম। এইভাবে তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে, এনি কোয়েশ্চেন এই শাড়ি নিয়ে, শাড়ির ম্যাটেরিয়াল নিয়ে বা শাড়ির কাজ নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, আমি কিন্তু বলবো। এটা হচ্ছে সেইটা, দেখো বিউটিফুলি, সেটা অসাধারণ। সেটা আমার ব্লাউজের সাথে ভীষণ ভালো যাচ্ছে। একটু দূর থেকে না যে শাড়িটা, ঠিক আছে? এটা আঁচলটা যাচ্ছে, ওকে? অল ওভার শাড়িটা কিন্তু এভাবেই যাচ্ছে। একটা অন্য ধরনের শাড়ি, এই শাড়িগুলো লুকটাই এতটা স্পেশাল যে এটা স্পেশাল, এটা আলাদা করে বলে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে শাড়িটা। নেক্সট শাড়িটা দেখাবো, এটা আরেকটা খুব সুন্দর শাড়ি, ঠিক আছে? এটার প্রাইসটা আমি বলে দেবো। এটার প্রাইসটা যাচ্ছে 56,165 rupees. You will get 10% off. 50,000, yes. 50548. 50548 is the price. 50548 is the price.
হাতে ঘোরানো কাজ রয়েছে প্রত্যেকটা শাড়ি, এত বড় বড় মোটিভ কিন্তু পুরোটা হাতে করে করা হয়েছে। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बूटा देखिए पहले, ये एक तो ये करुआ वीव है, पहले तो इसको बुना गया है, इसके अंदर भी इसका फिलअप भी किया गया है, वो भी हाथों से। देखिए आई वुड लव टू शो यू द बैक पार्ट, जस्ट सी द बैक पार्ट, so intricately done and so beautifully done. It's a time consuming साड़ी, बहुत टाइम लगते हैं एक साड़ी बुनवाने में। इसका स्पेशलिटी जो है, ये जो आप पहनोगे, राजघराना का सीरीज का जो साड़ी है, जो आप पहनोगे वो आप ही पहनोगे, वो दूसरा कोई और नहीं पहनेंगे। एक डिज़ाइन, अगर हम लोगों का डिज़ाइन अभी चल रहा है तो हम एक और कर दे सकते हैं, नहीं तो हम प्री ऑर्डर्स नहीं लेते हैं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव पीसेस है, एक एक पीस ही अवेलेबल होता है। इसका कोई सेम डिज़ाइन में सेम कलर में दूसरा पीस अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। इसका जो कलर है थोड़ा ऑनियनिश पिंक के साथ लैवेंडर का जो मिला हुआ कलर है वो है। ये भी समहाउ मेरे ब्लाउज के साथ बहुत सुंदर लग रहा है। ये आ जाएगा साड़ी, ठीक है, entirely hand woven and करुआ, not only hand woven, करुआ, ठीक है। सभी हेरिटेज साड़ी है, रिवाइवल पीसेस है, ईच एंड एवरी पीसेस आर रिवाइवल वन। ठीक है, ये ঠিক আছে। আমার কাছে আর বেশি শাড়ি নেই, কিছুই শাড়ি আছে যেটা আমি দেখাবো। এটা হচ্ছে শাড়িটা, কি আর তিনটে শাড়ি রয়েছে। এটা হচ্ছে শাড়িটা, বিউটিফুল, ভীষণ সুন্দর রংগুলো। জাস্ট দেখো, আমি একটু একটা কথা বলবে, দেখো এইভাবে আমি ফেলি তাহলে বুঝতে পারবে রংগুলো। এভাবে দেখলে তুমি বুঝতেও পারবে কতটা লাইট ওয়েট হবে এবং কতটা নয়, বিকজ ম্যাটেরিয়াল যেটা রয়েছে এটা একদম জিরো ওয়েট, মানে একদম ওয়েট খুবই কম। তার ওপরে কারওয়া উইভ রয়েছে। কারওয়া উইভ যারা পরো শাড়ি তারা বোঝো যে শাড়ি যতটা হেভি হওয়া দরকার, মানে যতটা আমাদের মাথায় আসে একটা শাড়ি দেখলে এতটা ওয়েট হতে পারে, তার 1%ও কিন্তু সেই ওয়েটটা হয় না, ঠিক আছে। যারা কারওয়া উইভিং এর শাড়ি পরো তারা জানো। এটা দেখো, এবং কাজগুলো দেখো কি সুন্দরভাবে করা আছে, রংগুলো জাস্ট দেখো, এই রংটা তো অপূর্ব একটা রং। এটা কিন্তু ডার্ক অনিয়নিশ পিঙ্ক পিচেরই একটা ডার্কার ভার্সন, ঠিক আছে। এইটার সাথে একটা হোয়াইট কালারের ক্রস শেড গেছে, যার জন্য কালারটা খুব অন্য ধরনের একটা কালার এসছে। এটা একটা গার্নেট কালার দিয়ে করা হয়েছে, গার্নেট এবং এই কালারটার মিক্সচার গেছে, ঠিক আছে। অদ্ভুত রং একটা শাড়ি, ভীষণ সুন্দর না, ভেরি প্রিটি, খুব সুন্দর শাড়িটা। আচ্ছা, হয়ে গেল। এটার প্রাইসটা আমি বলেছি, এটার প্রাইসটা আফটার ডিসকাউন্ট যে প্রাইসটা থাকবে সেটা হচ্ছে 50,548, 50,548 রুপিস, ঠিক আছে। নেক্সট শাড়ি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে, আমি যে শাড়িটা পরে রয়েছি সেটা লাস্ট দুটো যেটা দিয়ে শেষ করব, সেটা হচ্ছে যে দুটো পোস্ট করেছি সেটা। তার আগে আমি যে ধরনের শাড়ি পরে রয়েছি আইভরির ওপর, সেটার আইভরির আর একটা শেড। আমি যেটা পরেছি এটা তো একেবারেই একদম অন্য ধরনের একটা শাড়ি, যেটা আমরা আগে খুব কম রিভাইভ করিয়েছি। এটা কিন্তু আগে কখনো সে অর্থে এই বুটাটা ইউজ করেছি আমরা ডেফিনেটলি, বাট এই কনসেপ্টের শাড়ি আগে আমরা কখনো উইভ করাইনি, এই ফার্স্ট টাইম। এইটা আরেকটা শাড়ি দেখো, ब्यूटीफुल। ये आ जाएगा ब्लाउज पीस। इसका जो प्राइस है 41,740 रुपीज़। यू विल गेट 10% ऑफ आफ्टर डिस्काउंट। द प्राइस विल बी 43,132 रुपीज़। 43132 इज द प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ दिस साड़ी। ये आ जाएगा ब्लाउज पीस, ये आ जाएगा आंचल पोर्शन। सी
हम लोगों का जो एड्रेस है वो है एक हम लोगों का गरियाहाट में है, जिनका एड्रेस 51/2 हिंदुस्तान पार्क, शाह टेक्सटाइल अमरबाड़ी। शाह टेक्सटाइल अमरबाड़ी देने से ही चला आएगा जीपीएस में। और हम लोगों का जो बारासात में शोरूम है वो है 29 KB बुश रोड, हरितला, बारासात। ठीक है, व्हाइट बनारसी देखते चाहिए, व्हाइट ही दिखा रहे हैं अभी अभी मैम, मौसमी चौधरी मैम, हम व्हाइट कलर में ही दिखा रहे हैं। ठीक है, ইয়েস, কেউ একটা বলেছে রং কাট কিনা, যেটা আমি দেখিয়েছি না, ওই অনেক কালার্স ছিল কালারটার মধ্যে, ওটা কিন্তু রং কাট ছিল। একটু দাও, এটা লেহেরিয়া ছিল না ওটা রং কাট ছিল, প্যাটার্নটা লেহেরিয়া ছিল কিন্তু শাড়িটা ইয়ে রং কাট ছিল। এই যে আমি মিস করেছি বলাতে, ওটা আমি একটু দেখিয়ে দেবো। তুমি বুঝতে পেরেছো? লাস্টে পিঙ্ক কালারে যেটা দেখালাম এটার আগে, ওই তো ওটার নিচে, ওটার নিচে, হ্যাঁ ওটা তো। হ্যাঁ, এগুলো সাবধানে রাখবে। এক্স্যাক্টলি, তুমি যেভাবে রেখেছো এটা ঠিক একদম। এবার ওই জায়গাটা জ্যাম হয়ে গেলে না, এই সাইডটা রেখে দাও, এগুলো কিন্তু চাপানো যাবে না একদম। হ্যাঁ, একদম না, এক্স্যাক্টলি। এইটা হচ্ছে শাড়িটা, এটা রংকাট রয়েছে। দিস ইজ বেসিক্যালি আ রংকাট ওয়ান, दैट बेसिकली आई फॉरगॉट टू मेंशन। सो ये रंगकट है, ठीक है। थैंक्स। प्राइस ऑफ दिस वन, इसका प्राइस 43,000 समथिंग, यस 43,132 rupees, 43,132 rupees is the price। ठीक है, आई वुड लव टू शो यू द बैक पार्ट, कितने इंट्रिकेसी वे से ये किया गया है वो मैं दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, जस्सी यहाँ पे फोकस करो, जस्सी ये भी हम एक बार ड्रेप करके दिखा देंगे। दिस इज द सेट, ओके। ये वॉल्यूम 1 है, ये मेरा पहला पार्ट है। जो भी अभी तक आया है वो मैं दिखा चुकी हूँ आज, और एक बार और 2 बाकी है एनीवे। तो बाकी जो भी साड़ियाँ हैं जब भी अराइव होगा हम दिखा देंगे उसके बाद, ठीक है। This is the side. ঠিক আছে, এটা রংগুলো আমি একটু দেখিয়ে দেবো। দেখো এখানে অনেক রং কিন্তু গেছে, একটা মারুনি শেড, এটা একটা জরির কালার গেছে, এটা হচ্ছে, এটা রেশম রয়েছে, এটা রেশম, এগুলো রেশম রয়েছে। আমি বলে দিই যে बूटाগুলো দেখতে পাচ্ছ, जो भी बूटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है साड़ी में, सभी रेशम से किया गया है, मुगात से। और ये जरी है, ये जरी है, कलर्ड बूटा जो भी आप लोगों को दिख रहा है सभी रेशम से किया गया है, ठीक है। हो गया इसका। और 2 साड़ी बाकी है जो जिसका पिक्चर हमने पोस्ट भी किए थे कल, तो इससे दिखाते हैं पहले। और एक मेरा फेवरेट है पीताम्बरी, जो मैं लास्ट में दिखाऊंगी, ठीक है। इसका जो प्राइस आएगा वो है 47,925 रुपीज, जो डिस्काउंट होके आ जाएगा 10%, 43,132 रुपीज, 43,132 रुपीज, ठीक है। दिस इज द साड़ी 47,925, जो डिस्काउंट होके प्राइस हो जाएगा आप लोग का 43,132 रुपीज। ये आ जाएगा ब्लाउज पीस, क्रॉस शेड कलर है इसमें, पिंक एंड ऑरेंज। ये आ जाएगा आंचल पोर्शन। हाँ, इसका कलर
समझाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो मैंने पोस्ट किया वो एक बार देख लीजिए। उसमें भी कलर थोड़ा सा ब्राइट आ गया है, पर इसका जो पीचिश एक टोन है बेसिकली दूधे आलता যেটা বলি সেটাও না, दूधे आलताরও ये একটা ऑरेंज एंड पिंक का क्रॉस शेड, ऑरेंज एंड पिंक का क्रॉस शेड है ये कलर जो है, ऑरेंज एंड पिंक का क्रॉस शेड। मैं बैक पार्ट दिखाना चाहूँगी। दिस इज़ द बैक पार्ट ऑफ द साड़ी, दिस इज़ द बैक पार्ट ऑफ द साड़ी। ओके, এটা একটু হাইট, একটু ধরো তো তখন। অল ওভার শাড়িটা কিন্তু এভাবেই গেছে, ঠিক আছে, এভাবেই গেছে। এটা হচ্ছে শাড়িটা, দেখো এটা হচ্ছে শাড়িটা। ওয়াও, খুবই সুন্দর, একটা অদ্ভুত অসাধারণ। ইটস আ বিউটিফুল ব্রোকেড দ্যাট আই এম শোয়িং। এটার ইন্ট্রিকেসিটা কিন্তু কাজে, দেখো ছোট ছোট ডিটেলিংগুলো কত সুন্দর করে করা হয়েছে। ছোট ছোট ফুল যেগুলো আমি একটু দেখিয়ে দিতে চাইবো, যে যেই অর্থে এগুলো দেখো কি সুন্দরভাবে ভেতরটা ফিল আপ করা হয়েছে, এবং বুঝতেই পারছো পুরো শাড়িটা কিন্তু একেবারে হাতে। এটা হচ্ছে শাড়িটা, সাধারণ শাড়িটা, ওয়াও শাড়ি, ভীষণ সুন্দর। ঠিক আছে, এটা যাচ্ছে শাড়িটার প্লিটটা, ঠিক আছে, কালারটা বোঝানো যাচ্ছে গো? হ্যাঁ, অ্যাকিউরেট এসছে, আচ্ছা, ওটাই ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে শাড়িটা। ধরো নেক্সট যে শাড়িটা দেখাবো সেটা খুব একটা অন্য ধরনের শাড়ি। আমি পিতাম্বরী নিয়ে আমি বলছি যে পিতাম্বরী অনেকদিন ধরে দেখাচ্ছি, আমি লাস্ট শোতেও একটা দেখিয়েছিলাম স্পেশাল এপিসোডে। তবে একটা কথা বলে দিই, দুটোই পিতাম্বরী, কিন্তু পিতাম্বরী কত রকমের হতে পারে সেটার একটা ভেরিয়েশন আজকে দেখতে পাবে। সেটা তো একরকম ছিল, যেটা এইভাবে গোল গোল টাইপ অফ বুটা ছিল, এটা কিন্তু তেজশ্রী কাজ আছে, ঠিক আছে, তেজশ্রী অর্থাৎ এরমভাবে কাজগুলো যেটা যাচ্ছে। আর সব থেকে প্রিয় পার্টটা দিয়ে আমি শুরু করব, যেটা আমার ভীষণ প্রিয় পার্ট এবং দোকানে সকলে জানে, আশা করি তোমরাও বুঝতে পারবে। এটা দেখো, এটা হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর বিউটিফুল पार्ट হচ্ছে এই শাড়িটার कोनिया দুটো बॉर्डर, যেটা কিন্তু ये कोनिया बोथ साइड मिलेगा देखने को, ठीक है। ये सबसे सुंदर पार्ट है, ये तेजश्री काम है साड़ी का। देखिए ये मतलब ऐसे, ठीक है, इसमें पूरा डेंसली काम है इस साड़ी में। उस साड़ी में बूटा था, इसमें पूरा साड़ी में ऑल ओवर साड़ी में काम मिलेगा। आई वुड लव टू शो यू द बैक पार्ट। ये कितना सुंदर तरीके से, ये बिल्कुल एकदम, देखिए इसका फैब्रिक देखिए, फाइन क्वालिटी जॉर्जेट कतान है, फाइन क्वालिटी जॉर्जेट कतान जैसे होते थे पहले। और ये आ जाएगा आप लोगों का बॉर्डर। दिस इज अमेजिंग। देखिए इसका जो आउटलाइन क्रिएट किया गया है वो, उसमें भी थोड़ा सा नक्शा है, और ये सिल्वर जरी से किया गया है, देखिए। एंड ये आ जाएगा आप लोग का सेल्वेज मजेंटा कलर में। दिस इज अमेजिंग। इसमें दोनों ही जरी का यूज हुआ है, एक तो सिल्वर जरी और एक है ये। दिस इज समथिंग वेरी 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 स्पेशल। ये एकदम रियल पीताम्बरी है, रियल पीताम्बरी। दिस इज द कोनिया वीव। सिर्फ एक ही फर्क है,
वो जो पहले पुराने दिनों में जो पीताम्बरी होते थे उसमें रियल जरी मतलब रियल गोल्ड का जरी यूज होते थे, पर इसमें रियल गोल्ड का जरी नहीं है। हाई क्वालिटी हैंड ओवन हैंडमेड नॉट हैंड ओवन हैंडमेड जरी का यूज हुआ है। हाई क्वालिटी जो होता है हैंडमेड जरी का वो उसका यूज हुआ है डेफिनेटली, पर ये रियल जरी नहीं है। रियल मीन्स रियल गोल्ड का जरी नहीं है ये। फर्क सिर्फ उतना ही है, नहीं तो एग्जैक्ट हम लोगों ने इंस्पिरेशन लेके किया है तो सब कुछ एकदम वैसा ही है। मतलब ये पीताम्बरी है, ये रियल पीताम्बरी है। सिर्फ फर्क जो आ जाएगा वो तो मैं बता ही दिया। ये एकदम कोनिया भी एकदम पुराना जो भी साड़ियाँ है उसमें कोनिया मस्ट है। तो इस साड़ी में भी देखिए कोनिया कितना सुंदर तरीके से इसको फिलअप भी कितना नक्शा देके किया गया है। देखिए इसका जो फिलअप किया गया है वो भी उसमें भी नक्शाज है और ये हाथों से किया गया है। जस्ट सोचिए कि दिस टुक एक्चुअली इट टुक मोर देन अ मंथ, मतलब 1 साल लगा है ये साड़ी को बनवाने में। 1 साल 1 year, कैन यू बिलीव इट? 1 year, 1 whole year it took to weave a साड़ी like this. This is that special. ठीक है, वो साड़ी जो मैंने दिखाया था उस वो भी बहुत दिनों से किया गया है, पर ये साड़ी में ऑल ओवर काम है एकदम फर्स्ट टू लास्ट ऑल ओवर, तो ये और भी स्पेशल है। ठीक है, कलर एकदम सेम है, एकदम पर्पल कलर, जामुनी जो कलर होता है डार्क पर्पल कलर वही है इसमें। और इसका प्राइस जो आएगा 74,500 रुपीज। 74,500 रुपीज इज द प्राइस। यू विल गेट 10% after this. This is a golden opportunity for you all to grab this sari right now because you will get this 10% discount only for now. बाद में ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद ये नहीं मिलेगा और ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में ही आप लोगों को मिल जाएगा और ये साड़ी भी ऑनलाइन ही आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसके 10% डिस्काउंट हो जाने के बाद जो प्राइस आ जाएगा वो है 67050। 67050 67050 इज द प्राइस ऑफ दिस ब्यूटिफुल पीताम्बरी बनारसी साड़ी। ऐसा हेरिटेज साड़ी, इसका कोई फिर रिप्लेसमेंट नहीं होता है, तो डेफिनेटली ये हम थोड़ा सा प्लीट करके दिखा देंगे। देखिए दिस इज ब्लाउज में भी वीविंग है, देखिए वाव असाधारण। ये आ जाएगा बॉर्डर, ये आ जाएगा, ये रख देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम प्लीट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है, दिस इज अमेजिंग, भीषण सुंदर। इसका बैक पार्ट देखिए, दिस इज द इंट्रिकेसी। ये आ जाएगा नीचे वाला फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट। जस्ट सी द डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है। This is the beauty, the real beauty, no? ये तो आज का शो स्टॉपर वैसे तो कुछ है ही नहीं क्योंकि सभी साड़ी बहुत स्पेशल है, बट एज पीताम्बरी इज वन ऑफ माय फेवरेट, तो ये हम लास्ट में दिखाना पसंद करेंगे किया है। मैंने सोचे थे लास्ट में दिखाने के लिए, इसीलिए लास्ट में दिखा रही हूँ। दिस इज द साड़ी। फर्स्ट अपलोड किए थे हमने, ठीक है। ये आ जाएगा साड़ी, ভীষণ সুন্দর। একটু শাড়িটা না একটু কাছ থেকে কাজগুলো নিতে হবে। আঁচলটা বর্ডারটা দেখো অসাধারণ, বর্ডারটা একটু ধরো। একটু হেজি আসছে কেন গো? হেজি আসছে, হেজি আসছে। हाँ ঠিক আছে, अच्छा ना क्लियर। हैंडलूम मार्क टैग भी है साड़ी में। ये कोनिया फिर से दिखाने के लिए बोलेंगे क्योंकि कोनिया माय ऑल टाइम फेवरेट, तो मुझे दिखाना बहुत पसंद है कोनिया भी। তুমি কি দেখাচ্ছ? ঠিক, এটা হচ্ছে শাড়িটা। ঠিক আছে, ভীষণ সুন্দর। দেখো অল ওভার শাড়িতে কাজ রয়েছে, এটা আলাদা রাখো একদম কর্নারে।
হয়ে গেছে? ঠিক আছে, আজকে এ পর্যন্তই। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। তোমরা যারা আসোনি এসে দেখো যে আমরা কি নিয়ে কাজ করছি, এবং আমাদের সবসময় আমাদের কেনাকাটাটা কোনোদিনই প্রাথমিক শর্ত ছিল না, নেই এবং থাকবেও না। তোমরা এসে দেখো যে আমরা কি নিয়ে কাজ করছি এবং কিভাবে করছি। যদি ভালো লাগে তবে অবশ্যই পাশে দাঁড়িয়েও তোমরা দাঁড়াও, অবশ্যই আমাদের পাশে আছো বলেই আজকে ছোট ছোট পায়ে আমরা অনেকটা দূর এগিয়ে এসেছি এবং আগামীতেও যাব, এটা আমার বিশ্বাস। আমি চাইবো আমার পাশে প্লিজ তোমরা দাঁড়াও, যাতে আমি আরও বেশি মোটিভেটেড হই, এগুলোকে আরও বেশি এনথুয়াসিস্টিক হয়ে আরও যাতে এইগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি। ফিওনা কালেকশনের টপ মেটেরিয়ালে কুর্তা পাওয়া যাবে? আপাতত না, ফিওনা কালেকশন আবার ঢুকবে, যখনই ঢুকবে আমি দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? फिलहाल এই পর্যন্তই। ब्यूटीफुल साड़ी दीपिका विनोद मैम, थैंक यू वेरी मच। हम शादी के लिए साड़ियाँ दिखाएंगे इस वीक में, पर डेफिनेटली वो सब साड़ी थोड़ा कम रेंज में भी हम दिखा देंगे। आज का एपिसोड जो था वो बहुत ही स्पेशल एपिसोड था। जो साड़ियाँ मेरे पास थे वो सिर्फ और सिर्फ साड़ियाँ नहीं थे, कुछ स्पेशल थे, कुछ लाइक अ मैसेज जो मैं बार बार कहती हूँ। तो डेफिनेटली ওয়াও মোমেন্ট, সকলে ভালো জানিয়েছো, এটা আমার জেনে খুব ভালো লাগছে। কারণ যখনই আমি কিছু করবার চেষ্টা করি সেটাকে যদি তোমরা ভালো বলো তবে ভালো লাগাটা অবশ্যই বেড়ে যায়, আর যদি গ্রহণ করো তাহলে তো অবশ্যই আমি বুঝতে পারি যে না, ভালো কিছুই করছি, ঠিক জায়গায় রয়েছি। आई वांट ओनली प्योर स्टफ, दीपिका विनोद मैम। हाँ, आज का सभी साड़ियाँ प्योर में ही हैं। प्लीज़ कुछ लो रेंज में दिखाइए। अंजलि यादव मैम, डेफिनेटली दिखाएंगे, इस वीक को ही दिखाएंगे। आज का स्पेशल एपिसोड था, जैसे कि हमने पहले ही बता दिए थे, क्योंकि आज का एपिसोड स्पेशल होने वाला है। आज को हाई एंड एक्सक्लूसिव हेरिटेज बनारसी साड़ियाँ ही दिखाएंगे, इसीलिए दिखाया है। पर लो रेंज का भी साड़ी मेरे पास है जो हम इस वीक में भी दिखा देंगे, ठीक है? I have joined your live first time, ओके, आपको अच्छा लगा? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छा लगा कि नहीं। हेलो मैम, শেষ শাড়ি যেটা দেখালো ওই কালারের সেমি কাতান বেনারসিতে দেখিও প্লিজ নেক্সটে। এগুলো আমরা খুব সহজে এখন সেমিতে আনবো না, এনেছিলাম মাঝে, এখন আর আনবো না, যেহেতু এটা পিওরে দেখাচ্ছি। এটা আবার কিছুদিন পর আমরা দেখাবো, ঠিক আছে? आई एम फ्रॉम दिल्ली, ओके। आप दिल्ली से मुझे देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे देख रहे हैं दिल्ली से। सो डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगता है मेरा शो देखना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली मेरा शो शेयर कीजिए। शायद आपको पता नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा हिंदी एकदम ख़राब है। एनीवे प्लीज़, पर आप समझ जाए, ये मेरे लिए बहुत है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली डू शेयर माई वीडियो मैम। बाय द वे ऑल साड़ीज इज़ ब्यूटीफुल, अंजलि यादव मैम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम थर्सडे को हम आएंगे ब्यूटीफुल साड़ीज लेके एग्जैक्टली एट 6 PM, ठीक है? দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে 6টায়। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে, তোমাদের ভালো লাগবে, সত্যি আমার অনেক বেশি ভালো লাগবে। স্পেশালি আজকের শাড়িগুলো আমি চাইবো যে আমার আজকের অনুষ্ঠানটাকে, অ্যাটলিস্ট আজকের অনুষ্ঠানটাকে তোমরা অনেক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দাও, যাতে মানুষরা জানুক যে আমি কি নিয়ে কাজ করতে চাইছি। এটুখানি তো আমার তোমাদের থেকে মানে অনেক বড় পাওয়া হবে। সো প্লিজ, এটা আমার রিকোয়েস্ট তোমাদের কাছে, অ্যাটলিস্ট আজকের অনুষ্ঠানটা তোমরা অনেক অনেক বেশি ছড়িয়ে দাও, যাতে মানুষ দেখুক এবং জানুক যে আমি কি নিয়ে কাজ করছি, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। আজ এ পর্যন্তই। যাওয়ার আগে সবসময় যেটা বলে থাকি যে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, ঘরে থাকো, এবং অবশ্যই ঘরে থাকো, বাস বলে দিয়েছি, আর তো কিছু না। দেখা হচ্ছে বৃহস্পতিবার ঠিক সন্ধ্যে 6টায়। লাভ ইউ অল।